Салом бачаҳо. Мавзӯи имрӯзаи дарси мо, яъне мавзӯи сеюм, сохти мева. Мева чист? Мева аслан ин узви генеративии растанӣ ба ҳисоб меравад. Ин узв аст ва узви чӣ? Узви генеративӣ. Узви генеративии кадом растаниҳо? Растаниҳои гулдор ё пуштлятухм мегӯем. Растаниҳои гулдор ё пуштлятухм, зеро ки дар ҳамаи растаниҳо мева дида намешавад. Масалан, дар лӯчтухмон танҳо тухм дида мешавад, мева дида намешавад. Мева хоси растаниҳои пуштлятухм мебошад, яъне растаниҳои гулдор, растаниҳое ки гул мекунанд, онҳо метавонанд чӣ кунанд? Мева ҳосил кунанд. Ва бибинед, мева аслан аз чӣ аст? ҳисоби кадом узви растанӣ ҳосил мешавад? Якум, мева ин узви генеративии растанӣ мебошад. Дуюм, мева аз ҳисоби чӣ ҳосил мешавад? Аз ҳисоби тухмдон ҳосил мешавад. Тухмдон. Яъне дар ҳосилшавии мева аслан чӣ иштирок мекунад? Тухмдон, узви ҷинсии замна. Тухмдон аслан аз се қисмат иборат мебошад. Қисмати аввали онро чӣ мегӯянд? Гардгирак. Қисмати мобайн, борике ки мо мебинем, стунчаи борик ном дорад. Ва қисмати сеюмин бошад, дар ин қисмате ки дар поён мо мебинем, ин қисмат ном дорад ғӯрак. Аслан мева аз ҳисоби ғӯраки тухмдон ҳосил мешавад. Яъне тухмдон аз ҳисоби кадом қисматаш? Аз ҳисоби ғӯракаш. ғӯрак, яъне девораи ғӯрак. хулоса, мева аслан ҳосил мешавад аз ҳисоби девораи ғӯраки тухмдон. Аз ҳисоби ҳамин девораи, яъне тухмдон мебошад, девораи ғӯраки тухмдон. Ва дар баъзе ҷойҳо шумо мебинед ки меваҳое вомехӯранд ки дар баъзе адабиётҳо шумо мебинед дар ҳосилшавии он, яъне мевае ки аз ҳисоби косабарг ҳосил шуд, мевае ки аз ҳисоби гулбарг ҳосил шуд, мевае ки аз ҳисоби гулбанд ҳосил шуд. Яъне меваҳое ки аз ҳисоби дигар узвҳо, яъне аз ҳисоби узвҳое ки ба ҷуз тухмдон гӯем, ба ҷуз тухмдон, агар дар ҳосилшавии мева тухмдони дигар узвҳо иштирок кунанд, дигар қисматҳои гул, ин гуна меваро меваи чӣ мегӯянд? Қалбакӣ. Агар бибинед дар ҳосилшавӣ ин чи аст? Ғӯраки тухмдон. Агар аз ҳисоби ғӯрак, девораи ғӯраки тухмдон мева ҳосил шавад, ин намуд меваро меваи чӣ мегӯянд? ҳақиқӣ. Вақте савол мешавад ки меваи ҳақиқӣ чист? Мевае ки аз ҳисоби чӣ ҳосил мешавад? Аз ҳисоби девораи ғӯраки тухмдон, аз ҳисоби девораи ғӯраки тухмдон. Масалан, зардолу, олу, шаптолу ва ғайра. қисмати зиёди меваҳо аслан меваҳои чӣ мебошанд? Меваҳои ҳақиқӣ мебошанд. қисмати зиёди меваҳо меваҳои ҳақиқӣ мебошанд. ман меваи қалбакӣ бибинед. яъне дар ҳосилшавии меваи қалбакӣ метавонад гулбанд иштирок кунад, метавонад косабарг иштирок кунад, метавонад гулбаргҳо иштирок кунад. ин намуд меваро меваи чӣ мегӯянд? Меваи қалбакӣ. яъне дар ҳосилшавии меваи қалбакӣ мо гуфтем чӣ? Тухмдон иштирок намекунад. Тухмдон иштирок намекунад ва аслан дигар узвҳои гул, ё ин ки ба ҷуз тухмдон боз дигар узвҳо метавонанд иштирок кунанд, ё ин ки худи мева аз ҳисоби дигар узвҳо ҳосил мешавад. чӣ мисол шуда метавонад? тарбуз, бодиринг, тарбуз, бодиринг
و میتواند با چی؟ تربوز، بودرینگ، انار، بیهی، انار، بیهی، سبی بیهی. این میوه هایی که ما نامبر کردیم میوه هایی چی میباشن؟ میوه های قلبکی میباشد. میوه حقیقی، میوه قلبکی. و حالا همین رسم این چی است؟ این دومچه میوه، دومچه میباشد. این قسمتی که ما میبینیم این چی است؟ دومچه. و همین در قسمت داخل، در قسمت داخل چیزی که ما میبینیم همین قسمت، همین این چی است؟ تخم است. تخم. اصلا وظیفه میوه همین محافظت کردن تخم است. یکمین درجه باید همین تخم رو محافظت کنه. بعد این قبط هایی که ما میبینیم، این قبط ها نام دارد میوه پرده. میوه پرده. میوه پرده از سه قسمت یا اینکه از سه قبط عبارت می باشد. این قبطی که از همه بیرون قرار دارد، این قبطی که از همه بیرون قرار دارد نام دارد اپیکارپ. اپیکارپ این قبطی بیرونی میوه. و نگفتن هموند که کارپالوگیا، کارپالوگیا یعنی علم درباره میوه ها نام دارد کارپالوگیا. کارپوس میوه، لوگیا علم، یعنی علمی که میوه ها رو میموزه. اپی روی یا بیرون، کارپو چی میوه، یعنی قسمتی بیرونی میوه. و این قسمتی که در موبین جایگیر است، این قسمتی که در موبین، این قسمتی که مغز میوه میگوییم، این قسمتی که مغز میوه میگوییم، این نام دارد میزوکارپ. میزوکارپ. میزو موبین، کارپو چی میشه؟ میوه. و این قسمتی که در داخل میبینیم، این قسمت، اینو که این قبط چه اشاره کردیم، این قبطی که از طرف داخل اصلا در بیشتر میوه مثلا زردالو، اولو ببینید سخت میباشد، چوبین میباشد، این نام دارد اندوکارپ. اندوکارپ. اندو میشه چی؟ داخل. خلاصه اپیکارپ قبط بیرونی میوه پرده، میزوکارپ قبط موبینی، و اندوکارپ باشد. اندوکارپ باشد قبط چی؟ قبط داخلی. میزوکارپ گفتیم قبط موبینی. و میوه پرده رو با عبارت دیگر پریکارپ میگویند. پریکارپ. پریکارپ این چی است؟ این میوه پرده است. و میوه پرده اصلا دو وظیفه مهم رو اجرا میکند. یکم این محافظت کردن، محافظتی تخم. ما داریم رستنهای لوچ تخم، رستنهای پشت تخم است. در همین ارچه صنوبر میوه پرده دیده نمیشد. از این رو تخم آنها چی است؟ لوچ است. برای در داخل بودگی تخم در رستنهای لوچ تخم هم که لوچ جایگیرش است، با میوه پرده پوشیده نشده است. فهمو؟ و در پوشیده تخم هست این میوه پرده. میوه اصلا وظیفه نگاه داشتن تخم در داخل میوه، این که میوه پرده چی نگاه داشته میشه؟ تخم نگاه داشته میشه. دوم وظیفه یکم محافظت تخم، دوم پهن کردنی تخم. پهن کردن تخم. ببینید خیلی محافظت کردن معلوم که تخم رو از بیرون چی میکنند؟ محافظت میکنند. پهن کردن چی گونه؟ پهن کردن بسیار وقت حیوان ها، پرنده ها، آدمان بتوانند که میوه رو استعمال کنند و دانه آن رو چی کنند؟ اصلا دانک میگیم در بیشتر حالات. همین دانک قسمت اندوکارپ که در داخلش تخم جایگیر است، همین را ما در بیشتر حالات دانک میگیم.
анами донакро чӣ мекунем? Мепартоем дар дилхоҷо мепартоем ва дар он ҷо метавонад ки ҳисоби анами донак боз дубора чӣ растании анами зардолу бошад ё дигар растанӣ шавад паҳн шавад. Масалан, барги зулфро аз Аврупо ба Ҳиндустон бурданд ва аз ин рӯ дар Ҳиндустон барги зулфро изи пои сафедпӯстон мегӯянд. Чӣ гуна ин ҳодиса ҷараён гирифт? Вақте ки корвон аз Аврупо ба Ҳиндустон мераванд, дар минтақае ки анамин аврупоиё зиндагӣ карданд, фаъолият карданд, баъд аз рафтани онҳо дар ҳамин минтақа барги зулф инкишоф меёбад ва дар дигар минтақаҳои Ҳиндустон барги зулф вуҷуд надошт. Вақте ки анаминро диданд, сафедчӣ ҳиндуҳо гуфтанд изи пои сафедпӯстони аврупоиё ки омада буданд дар инҷо. Ҳангоми рафтан дар корвони онҳо, дар тухми барги зулф, дар корвон, дар танаи ягон хулоса дар корвони онҳо часпида ҳамроҳи онҳо чӣ шуд? Рафт ва дар натиҷа аз тухми он дар ҳамон минтақа ба замин афтод ва баргҳои зулф дар оянда чӣ кор карданд? Инкишоф ёфтанд. Яъне ки мо саҳро меравем, ҳамроҳи худ ягон мевагӣ мебарем, вақте ки мо онро истеъмол мекунем, донаи онро дар он ҷо мепартем ва дар он ҷо аз анами донаи барги зулф, аз донаи партофтагии мо чӣ як растании дигар чӣ мешавад? Пайдо мешавад ва ин паҳншавии онро чӣ мекунад? Мефаҳмонад. ва дар ин ҷо мо гуфтем тухм аз ҳама муҳим дар ин ҷо чӣ мебошад? Тухм мебошад. Тухм аз 4 қисмат иборат мебошад. аз 4 қисмат. тухме ки ҳоло дар дохили ҳамин ҷо дар дохил мо дорем. Якум дорад тухм аз берун чӣ дорад? Пӯст. Яъне тухм иҳота шудааст бо пӯст. Дуюм дорад тухмпалла. тухмпалла. Агар дуто тухмпалла дошта бошад, мешавад дупалла. Агар якто дошта бошад, мешавад якпалла. ва мавзӯи тухмро мо боз пурратар мегузорем. ва пӯст, тухм, тухмпалла, эндосперм, эндосперм ва ҷанин. Аз ҳама муҳимаш чӣ аст? Ҷанин. хулоса, пӯсту тухму эндосперм ҳамаи онҳо барои муҳофизат кардан ва ғизо додани ҷанин чӣ мекунанд? Хизмат мекунанд. ва вазифаи мева ҳам муҳофизат кардани тухм ба хотире ки ҷанин осеб набинад. ва ҷанин аз 3 қисмат иборат мебошад. ҳатто 4 қисмата мо гуфта метавонем. дорад решача, решача, пояча, решача, пояча, мухча, ча. ва дар ин ҷо мо тухмпаллоро ҷудо кардем. агар пӯст, эндосперм, ҷанин мегуфтем, дар ин маврид мо метавонистем дубора чӣ кор кунем? Мегуфтем дар ҷанин тухмпалла ба ҳамин чӣ мешавад? Дохил мешавад тухмпалла. мумкин дар бештари ҳолатҳо шумо набаранд решача, пояча, мухчача ва тухмпалла. ва дар ин маврид агар чунин мо ишора кунем, мо дар ин ҷо тухмпаллоро ба инобат намегирем. мегӯем тухм дорад пӯст, эндосперм ва ҷанин. ё ки пӯст моддаи ғизоӣ ва ҷанин. фаҳмо дар тухмпалла ва эндосперм хулоса моддаи ғизоӣ чӣ мешавад? Захира мешавад барои ҳамин ҷанин. фаҳмо ва аз ҳама чизи муҳим ки бояд мо донем, анамин меваҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд. меваҳои тар ва хушк вобаста ба миқдори об дар куҷо дар таркиби мевапарда. ин чӣ буд? Мевапарда буд. агар дар таркиби мевапарда агар бубинед, дар таркиби мевапарда агар об зиёд бошад, оби зиёд дошта бошад, мешавад меваи чӣ? Тар. агар оби кам дошта бошад, агар мешавад меваи чӣ? Хушк. яъне меваҳоро ба тар ва хушк вобаста ба миқдори об дар таркиби мевапарда, ин консентратсияи об дар таркиби мевапарда. агар об зиёд бошад, мева тар, агар кам бошад, мева хушк. ва боз дигар таснифот миқдори донакҳо. агар дар дохили тухме ки агар дар дохили мева якто тухм бошад, меваи яктухма мегӯянд. агар тухмҳои зиёд дошта бошад,
میوه چی میگن؟ میوه سرتخمه میگن. میوه حقیقی، میوه قلبکی و این چونین باز گفتیم میوه یک تخمه، سرتخمه، میوه تر و خوش و این چونین باز است میوه ساده، مرکب و توده میوه که ما این رو بعدتر گفته میگذاریم. یعنی در اینجا میوه ها رو جدا کردیم به میوه های چی؟ یک تخمه و سرتخمه. از روی مقدار چی؟ مقدار تخم در داخل میوه و میوه ها رو جدا کردیم باز به چی؟ میوه های خشک و میوه های تر وابسته به مقدار آب در ترکیب میوه پرده. میوه های خشک دارن یک تخمه و سرتخمه. میوه در میوه های خشک هم میشود یک تخمه سرتخمه، میوه های تر هم میشود دارن نماینده که یک تخمه و سرتخمه. در اینجا ما میبریم دان یا اینکه دانه، دان یا اینکه دانه اصلا در کدام رستنی بیشتر دان یا اینکه دانه دیده میشود؟ بیشتر در اویله خوشه‌داران. کدام اویله؟ بیشتر رستنی های اویله خوشه‌داران، رستنی های اویله یعنی جنسیم دان بیشتر در رستنی های اویله خوشه‌داران، بیشتر در اویله خوشه‌داران دیده می شود. یعنی در گندم، جو، سولی، ارزن، این اینجا ما مثال میگیریم. گندم، جو، جواری مکه، اینه جواری مکه و این بود دایر با چی؟ دایر با دان. و باز داریم مغزک میوه. مغزک میوه بیشتر در اویله مرکب گلان یعنی اویله مرکب گلان بیشتری نمایندگان اویله مرکب گلان چی دارن؟ مغزک میوه دارن. مثال آفتاب پرست این چونین قاقو چی دارن؟ در آفتاب پرست و قاقو ما چی رو دیده میتوانیم؟ مغزک میوه رو دیده میتوانیم. مغزک میوه دیده میشه و در بیشتر حالت سوال میتونن که دان از مغزک میوه چی فرق دارد؟ یک بار ببینید. اینه گندم یا کی؟ اینه همین میوه پرده و در داخلش چی است؟ در داخل میوه پرده وقتی که میوه خشک شدن میوه پرده آنها نه چندان قفس است، قریب همه قبط های آنها با هم دیگر پیوست شدن. ببینید در اینجا در گندم اینجا گندم یعنی مثالی دان شده میتوانند. میوه پرده با تخم یک جا رسته است. یعنی میوه پرده با تخم اینجا میوه پرده پلس کنیم میوه پرده تخم یعنی میوه پرده با تخم چسبیدگیه، یک جا رستگیه. و در مغزک میوه ببینید که در مغزک میوه این میوه پرده است، میوه پرده و در داخل آن چی جای گرفته است؟ در داخلش تخم جایگیر است. ببینید این از چی است؟ میوه پرده
میوه پرده و اینش باشد چی؟ تخم. میوه در رستنی های در مغزک رستنی که مغزک میوه دارن در آنها میوه پرده با تخم خیلی جدا چیست؟ خیلی جدا میوه پرده تخم. میوه پرده از تخم از همدیگر چیان؟ جدا هستند، یعنی یک جا نرستن. میوه پرده و تخم یک جا نرستن. و دیگر میوه این مغزک میوه بود. دیگر میوه چهارمغزک بالدار یا اینکه چهارمغز میگوییم. چهارمغز میگیم، این چهارمغز هست. میوه بالدار که در بعضی جا میبینیم میگه مودیفیکاسیون، یعنی آمیخته شده، این شکل دیگر کرده. این چهارمغزک میوه چهارمغزک، این چهارمغز مانند که در آن چی نمیشه؟ بالها دیده میشه. چهارمغزک است که در آن چی؟ این خیلی چهارمغزکش و در اینجا باز چی داره؟ بالها داره. چهارمغزک و این بالهایش که برای پنجشوی آنها چی میکنن؟ مساعدت میکنن. مثلا میوه بالدار کریلات که میگن روسا، میوه بالدار درستنی فرق. مثلا فرق رستنی میوه رستنی فرق پراشوچه ها میگه بالها داره. فهمو فرق. و در کتابی تاجیکی وقتی شما برنامه درسی را نظر میکنید، میوه همین فرق بالدار است گفتگی است، اما الهیده جدا نکرده است. چهارمغزک بالدار که شما میتوانید حتی چهارمغزک نگویید امجدا، برای که ما داریم میوه بالدار استفاده برای میشود. میوه بالدار و دیگرش اینه قرصی بلود آمدگی در کتاب درسی. دیگر نمودی میوه این چی میشود؟ قرص این درستنی چی؟ مثلا بلود، درستنی بلود، یعنی دیگر نمودی میوه این چی است؟ قرصی بلود میگیم. درستنی بلود مثلا میتواند که میوهش باشد، قرص باشد. برای چی من گفتم که بسیار نماینده، بسیار واریانت های دیگه شلکه در مرکز ملی اومدگی سوال و همه امکانیت دارد که کم کم برنامه مشکل شود. وقتی اگر مشکل شود امکانیت همین سوال اومدنش به نهایت چی است؟ بلند است. این قرصه، این قرصی که ما میبینیم در بلود، این قرصی بلود. و دیگرش میوه این چی؟ میوه چهارمغز. ما داریم چهارمغز و چهارمغزک. چهارمغز این چنین نامی رستنی نیست. ما داریم رستنی چهارمغز. در خود چهارمغز ما دیدم میتونه در رستنی چهارمغز ما میوه چی رو میبینیم؟ چهارمغز مانند را. یعنی در چهارمغز فندق در این رستنی ها میوهشون چی است؟ میوه چهارمغز مانند. و این چنین دیگر نمودش این چهارمغزک این در اینجا میبینیم. چهارمغزک در کدام رستنی؟ در رستنی این رستنی رو میدونید به فکر من. این رستنی چی است؟ لخ. در رستنی لخ یعنی میوه چی دیده میشه؟ میوه چهارمغزک دیده میشه. و دیگر این بود دویر به میوه های خشک یک تخمه. میوه خشک یک تخمه دانه، مغزک میوه، کریلات کم، بالدار، قرص، چهارمغزک، اینها بودن همش نمودهای میوه خشک یک تخمه.
و دیگرش میوه خشکی چی سرتخمه. این رستنی که ما میبینیم رستنی چی نام دارد؟ غوزه. این میوه که ما میبینیم در رسم این میوه چی نام دارد؟ میوه غوزه نام دارد. و چی مثال شده میتواند؟ اویله کوکنارگلون. اویله کوکنارگلون، اویله نمایندگان زیادی اویله کوکنارگلون چی دارن؟ غوزه دارن. مثلا در چی بیشتر؟ اویله کوکنارگلون و در اویله توگمچگلون نیست دیده میشه. مثلا پخته چی دارد؟ غوزه. پخته، لولا، کوکنار. پخته، لولا، کوکنار در این رستنی ها چی دیده می شود؟ غوزه دیده می شود. غوزه. و غوزه از دیگر نمودی رستنی های سرتخم خشک چی فرق دارد؟ فرقش در اون است که هنگام پخته رسیدن غوزه کشوده می شود و دانه هایش از جای خالیگی چی می شود؟ و بیرون پشت می خورد. دانه ها به زمین چی می کند؟ به زمین پشت می خورد. و دیگر نمودی میوه، این میوه چی بوده است؟ میوه کوسک. کوسک اصلا در بیشتر زیادی اویله لوبیاگی ها، در بیشتر نمایندگان اویله لوبیاگی ها، یعنی اویله لوبیاگی ها کدام نماینده ها دارن؟ نخود، لوبیا، موش، لوبیای چینی، یونوچقه، در اینها چی دیده می شود؟ میوه شون کوسک می باشد. میوه کوسک دارن. و دیگر نمودی میوه خشکی سرتخمه این چی می باشد؟ غیلوفک می باشد. غیلوفک در بیشتری اویله چلیگل ها، نمایندگان اویله چلیگلون، نمایندگان اویله چلیگلون دارای میوه چی می باشند؟ دارای میوه غیلوفک می باشند. دارای میوه غیلوفک می باشند. و ببینید که کدام رستنی ها مثلا ترک، کرم، شلغم، لبلبو، در این رستنی ها می توانید شما چی رو بینید؟ میوه غیلوفک رو بینید. در بیشتر حالت این کوسک و غیلوفک رو فرق کردن نمیتوانند و در بیشتر جا اگر بیولوژی خود شما بخورید، اگر در باره دایر به موضوع میوه باشد، یک سوال میتین که دانه مغزک چی فرق دارد، دویم سوالی که میتین میگن غیلوفک از کوسک چی فرق دارد. و ببینید این میوهی که ما میبینیم این چی میباشد؟ باید با ما تصویر کرده استیم غیلوفک رو. این غیلوفک میگم، بخشش کوسک، یکم کوسک رو این میوه ما تصویر کردیم. این کوسک میباشد و در او عبارت است از دو پله. این پله دارد و در داخل پله ما چی رو میبینیم؟ تخم رو میبینیم. یعنی تخم در کجا جای گذاشته است؟ در داخل پله ها جای گذاشته است. و در رسم دیگر ما چی رو میبینیم؟ غیلوفک رو میبینیم. در غیلوفک نیست دو پله رو ما دیده میتوانیم. یعنی غیلوفک هم دو پله دارد. اما چی فرقیت دارد؟ بجز این دو پله باز در داخلش یک چی دارد؟ دیواره مرکزی که در داخل آن یک به مانند غلاف، ببینید هم غیلوفک دارد که در دیواره تخم پله، یعنی میوه نه در داخل پله ها بلکه در داخل دیواره مخصوصی که در اطراف پله ها جایگیر است، در آنجا چی قرار دارد؟ یعنی در داخل پله ها نبوده بلکه در داخل غیلوفک مخصوص. ما تصویر کردیم این همین غیلوفک مخصوص، غیلوفک و در اطراف آن چی دارد؟ بس این دو تا تخم پله دارد و آن را چی این غیلوفک رو پله ها یاته کردن و اینش بود کوسک، اینش غیلوفک. و
дар вақти пухта расидан меваҳое ки кӯсак доранд, пеш аз пухта расидан онҳоро ҷамъоварӣ мекунанд, пеш аз хушк шудан. Зеро ки ҳангоми хушк шудан ғилофак тоб мехӯрад. вақте ки меваҳо пухт расид, ғилофак мегӯем. баъд аз пухта расидан дар меваҳое ки кӯсак доранд, ин паллаҳо тоб мехӯранд ба ду тараф ва донаҳояш ба замин мерезанд, меафтанд ва ҳосил чӣ мехӯрад? Пош мехӯрад. ҳосил талаф меёбад. ҳосил дар замин меафтад ва талаф мешавад. аз ин рӯ лӯбиёро чӣ, масалан лӯбиё нахудро таротар рози хушк нашуда чинда дар боло ягон шолча мепартоянд, дар болои нигоҳ медоранд ва хушк мешавад. баъд аз он тухми онро чӣ мекунанд? Мегиранд. ва ғилофакро бошад интизор мешаванд баъд аз хушк шудан, зеро ки хушкам шуд, паллаҳо тобам хӯрданд, донаҳо намеафтанд ва донаҳо дар дохили анам девораи махсусе ки гуфтем дар он ҷо боқӣ мемонад. фаҳмо ин буд фарқияти ғилофак аз кӯсак. ва дар ин ҷо боз мо дорем калимаи ғилофакча. вақте ки андозааш дар биология бисёр чизое ки андозааш хурд шуд, яъне пасванди чӣ илова мекунанд? Ча. Ча. ғилофакча дар халтаи чӯпон, масалан халтаи чӯпон. халтаи чӯпон чӣ дорад? ғилофакча дорад. меваи ғилофакча дорад. ғилофакча низ ба ғилофак монанд аст, аммо андозааш чӣ мекунад? фарқ мекунад. чӣ хеле ки мебинем андозаи хурд дорад. инҳо буданд меваҳои хушки сертухма, яъне мо маълумот додем доир ба меваҳои хушки яктухма ва сертухма. ва ҳоло мо дидан мебароем чиро меваҳои яъне тармеваҳоро ки онҳо ҳам доранд яктухма ва сертухма. дар ин ҷо яктухмаш ин донакмева мебошад, донакмева мебошад, олу, зардолу, шафтолу, яъне бениҳоят зиёд мебошанд. инҳо буданд доир ба донакмева ки яктухма. вақте ки шумо мевапардаро мегиред, дар дохили он як донаки сахти якмағза қарор дорад ва меваҳои тар аслан бо мевапардаи тунук иҳота шуда, бо пӯсти тунук иҳота шуданд ва дар дохили онҳо мағзи серобу сершира дида мешавад. ва дар дохили мағзи серобу сершира як донаки сахти якмағза дорад. яъне аз берун эпикарпи тунук доранд ва баъд аз он мезокарпи беҳад шираи зиёд дошта доранд ва дар дохили он эндокарпи сахт доранд ки дар дохилаш тухмчи қарор дорад ва муҳофизат меёбад. якто масалан ами донак доранд хулоса. ва дар ғуҷумева бошад, ғуҷумева бо мевапардаи тунук иҳота шуданд, мағзи серобу сершира дорад, аммо дар дохилаш чӣ дорад? донакҳои зиёд дорад. донакҳои зиёд дорад ғуҷумева. масалан помидора фарз кардем, дар растанаи помидор бибинед, дар растанаи помидор ина меваи тунук дорад. меваи тунук дар дохилаш мағзи серобу сершира дорад ва донакҳои зиёд дорад. дар дохилаш донакҳои зиёд. ва дар барномаи дарсӣ вақте ки мегзаред, ҳатто ки каду, тарбуз, харбузарам бодиринг мегӯянд ғуҷумева аст, аммо онҳо ба гурӯҳи алоҳида дохил мешаванд. ба меваи онҳо ном дорад кадумонанд. меваи кадумонанд. бибинед ғуҷумева аз кадумонанд чӣ фарқ дорад? дар ин ҷо мо мисол дар муқоиса чиро мегирем? помидорро бо тарбуз. ва бибинед дар дохили тарбуз донакҳои зиёд дида мешавад. донакҳои зиёд дорад тарбуза. аммо фарқияташро бибинед. чӣ хеле ки пӯсти тунук дошта, ғуҷумева пӯсти тунук дошт, дар тарбуз бошад, яъне меваи кадумонанд, пӯсти он чӣ нест? тунук нест, яъне пӯсти ғафс дорад. фаҳмо фарқияташ дар он ҳамин аст. фарқияташ дар он аст ки дар меваҳое ки кадумонанданд, дар онҳо чӣ дида мешавад? пӯсти ғафс дида мешавад. каду, бодиринг, оилаи кадугулон дар умумда, оилаи кадугулон чӣ доранд?
меваи кадумонанд доранд. Ва себак низ ин ба гурӯҳи алоҳида дохил мешавад, ба гурӯҳи алоҳида дохил мешавад. Себ, биҳӣ, нок. Вақте ки агар савол шавад себ, биҳӣ, нок, ин меваи онҳо чи аст? Себак аст. Вақте ки дар вариантҳои маркази миллӣ мебиёд, агар масалан тарбуз, ба кадом гурӯҳ меваи тарбуз чӣ гуна аст? Агар дар ҳамон вариантҳои додагӣ масалан ғуҷу мева бошад ва инчунин кадумонанд бошад, ҳам ғуҷу мева ҳам кадумонанд бошад, ҳатмӣ шумо чиро мегиред? Кадумонандро мегиред. ё ин ки себ дар вариантҳо ғуҷу мева дорад, бо себак дорад. Агар дошта бошад, шумо себак мегиред, ғуҷу мева намегиред. ё ин ки афлисун, лимон, мандарин, онҳо чӣ? Меваи онҳо норанҷ ном дорад. Меваи онҳо чӣ? Меваи онҳо норанҷ ном дорад. Агар дар ҳам вариантҳо норанҷ набошад, ё ки геспериди мегӯянд, геспериди норанҷ агар набошад, шумо метавонед ки чиро? Меваи ситрусӣ мегӯем. Агар ҳамин вариантҳо набошад, норанҷу гесперид набошад, шумо метавонед чӣ бигиред? Ҳамчун ғуҷу мева қабул кунед. Аммо дар вариантҳо агар норанҷу геспериди бошад, ҳатмӣ шумо инро бояд қабул кунед. Ва ин буд каме маълумот доир ба меваҳои тар, хушк, яктухма ва сертухма. Ва боз барои бештар маълумот гирифтан шумо метавонед ки китоби масалан китоби ботаника аллакай мо тайёр кардем, метавонед аз он низ чӣ кунед? Истифода кунед. Ва барои дастрас кардани ҳамон китоб ина номерои 551 16 муроҷиат мекунед ба ҳамин номеро. Агар китоб лозим бошад, шумо метавонед дастрас кунед. Ва дар ин ҷо намояндаҳое ки мо гуфтем бо бештар зиёдтар маълумот додагиянд. Ва дигар намуд таснифот, ин тасниф мева аз рӯи пайдоиш аслан меваҳоро ҷудо мекунанд ба содда, меваҳои содда, дуюм меваҳои мураккаб, якум гуфтем чи? Содда, дуюм мураккаб, сеюм тудамева. Бибинед, меваи содда чист ва чӣ ба онҳо дохил мешавад? Меваи мураккаб чист? Агар дар ҳосилшавии мева як то тухмдон иштирок кунад, яъне як то ғураки тухмдон, ки як то тухмдон иштирок кунад, агар иштирок кунад, агар дар ҳосилшавии мева як то тухмдон иштирок кунад, чӣ намуди меваро меваи содда мегӯянд. Агар дар ҳосилшавии мева якчанд то тухмдон иштирок кунад, чӣ намуди меваро меваи мураккаб мегӯянд. Яъне содда мураккаб аз ҳисоби чӣ буда? Аз ҳисоби тухмдон. Дар ҳосилшавии мева агар як тухмдон иштирок кунад, аз ҳисоби як тухмдон ҳосил шавад, ин намуди меваи содда номида мешавад. Агар якчанд то иштирок кунад, ин намуди меваи мураккаб номида мешавад. Ва тудамева чист? Агар бибинед, тудамева дарафти ҳосилшавии мева худаш аслан дар тудамева мева на аз як тухмдон, ду тухмдон, балки дар ҳосилшавии мева тудагул иштирок мекунад. Тудагул
яъне тӯдамева аз ҳисоби тӯдагул ҳосил мешавад. Аз ҳисоби тӯдагул чӣ мисол шуда метавонад ба тӯдамева? Ба тӯдамева мисол шуда метавонад ананас, ананас, анҷир, ананас, анҷир, тут. ананас, анҷир, тут онҳо тӯдагул доранд ва дар рафти ҳосилшавии мева, яъне меваи онҳо аз чӣ ҳосил мешавад? Аз тӯдамева ҳосил мешавад. ва дар меваҳои мураккаб бошад, масалан малина, малина, марминҷон, марминҷон, шоҳтути заминӣ, шоҳтути заминӣ. Инҳо меваи чӣ доранд? Меваи мураккаб доранд. ва боқии дигар меваҳое ки мебинед, бисёри онҳо меваҳои чӣ доранд? Сода доранд. Олу, гандум, гандумам тӯдагул дорад, аммо меваи он дар рафти хушаи мураккаб дорад, аммо дар рафти ҳосилшавии гандум онҳо ба ҳамдигар пайваст намешаванд, дар алоҳидагӣ ҳосил мешаванд. Аммо дар анҷиру туту ананас онҳо ба ҳамдигар чӣ мешаванд? Якҷо пайваст мешаванд. мисоли дигар офтобпараст, масалан офтобпараст. ин буд мавзӯи имрӯзаи мо ва боқӣ интизор бошед. мавзӯи оянда мо кӯшиш мекунем ки ҳар рӯз мавзӯи ботаникаро пай дар пай тайёр карда ба шумо пешкаш кунем. ва дар рафти хондан кӯшиш кунед ки ҳамёро нависед. агар илоҷ бошад, имконият бошад, китобшам истифода кунед. тестҳош низ вуҷуд дорад, тестҳои онро истифода карда ина дарса истифода кунед, бибинед аз дарс ва аз китоб ва маводҳои ёрирасоне ки мо ба шумо пешкаш мекунем. агар истифода кунед, фикр мекунам натиҷаҳои бениҳоят назаррасро ба даст меоред. боқӣ хонободу сарбаланд бошед ва лайк, комментария монданам ба фикрам фаромӯш накунед. саломат бошед бори дигар.